हेलो हाय जजना संग मैंने तो नुआ वर्ष आपने कड़े सब गले कौन कौन भोजी फिस्ट किए कौन सब सब स्टार्ट हो आपण मानकर जे कड़े जावा भी स्टार्ट होनी तो के जनकर भोजी भी सरबनी तो आम आज तो जाऊँ अंशुप जस्ट बुलिक आसबू कारण आमर भोजी हो पारुनी कारण आमर अलग फैमिली मेम्बर्स मैंने अलग भोजी बिजी अच्छा तो आम भोजी न बनईकि ओनली जाऊँ बुलवाई तो आमर जाइचु आम बड़ जा माने मो अपा हेबे आम हजबैंड तो आसिक आम पहुंची गलु ऊपर अंशुपा पार्क रे एबे आम आछू काकुड़ी खाइबो आउ डाना दिया हां रह आ समझ ना बाहर काकुड़ी लागि जमाई काकुड़ी केना तीन जान जगह पैसा खाली वेस्ट करछ हां छोट पिला किछि बेसी लगाओ ए छोट पिला खाइ मु अल्प कर दे आ दिया काकुड़ी घरे खाइ हम मा किछि खाइले मजा लागियो घरे तो काकुड़ी अपन पापा रे दिया पोडी दबो आ दिया तो ये स्टार्ट हो गला हम काकुड़ी खिया आम काकुड़ी के एंजॉय करी खाइ हेलो गाइस तो आम भीतर को एंट्री करू लिखा है आई लव अंशुपा तो से किसी फोटो उठेदेलु तो पुणी थे चलू देख के फुल व्हाइट कलर कागज एटा ओहो भगवान की सुंदर लगुच भाई तो आम एपटे कागज फुल देखो के बढ़िया से तो केड़े बढ़िया गछ तो रेड वाला कागज इसी गला तो आम एपटे बाउंस पर सब फोटो उठेकी चलू आम आगे रे चल एटा गोटे नुआ बना होची यार सब नुआ बना होची तागे छाड़ दे फोटो तो ये पटे देखो ये रेड वाला कागज बहुत बढ़िया लगुच तो ये प्लेसटा मत भल लगे तो मुझे गोटे मुझे मोर गोटे वीडियो बनई दियो तो मोर भी वीडियो बना चलती पिला छुआ समस्त नहीं गहली भितर आम आग को बढ़ी चलू ता भर मु खुशी टे वीडियो भी मोर ये बनईदे तो एपटे मो दी जो आम दी झियारी आ मोर गोटे देखु मेंचेटी झील आउ आम पुओ समस्ते खुशी बासी एंजॉय करेंगे प्लानिंग तो थिला आम स्वामी स्त्री आसबू बोली किंतु किंतु पिला खुशी भितर आम खुशी को आम खोजिदेलु तो से आम पूरा चलू फैमिली कौन कप भाया फुल कप फुल ये पत्रटा तो देखला भाया लगुच जो मधुमालती पत्र से टाइप लगुच कि फुल अलग है आम झील मैंने आसले दोली खेली ये समस्त दोली खेलुंट दिजन लाखे बस तो आंक सतरे फास्ट टाइम आसती ये तर मत नुआ नुआ भल पाते से टाइम से निजे निजे भोजी आरेंजमेंट कर सांग से डाकी केवल मत देखा करेंगे सब भोजी आरेंजमेंट करते से भी तार गोटे अलग खुशी थिला आउ तापर मु जाइली मो झी जिते मु प्रेग्नेंट थी से 3 मंथ होता से टाइम जाइली यही दोली बसती से मत झुलाऊे तार भी गोटे अलग मजा आउ एबे आसिल आम फैमिली सहित तो आम ये आसबार मोर एटला 3 टाइम फास्ट टाइम जिते मुझी मो मैरेज ही नाला नुआ नुआ भल पाऊली तो ये निजे भोजी आरेंजमेंट करी सब सांगसाथी डाके केवल मत देखा करने मो सहित किसी टाइम स्पेंड करने आउ भोजी आरेंजमेंट करके मत डकई किंतु एबे काम व्यस्तता एत रही जाऊँगी टाइम भी मिलूनी कथबार्ता हाँपाई तो ठीक अच्छे चलतु आउ कौन करवा सेकेंड टाइम आसती जिते बड़े 3 मंथ प्रेग्नेंट थी यही दोली मत सी खेली जो पाखे दोली देखिले आपको ये दोली खेली तापर एटा 3rd टाइम आसिल आम फैमिली आसे प्लानिंग तो थिला आमर आसबार आंकर आ मोर बुली जीवार नुआ वर्ष जेहेतु घरे आमर किसी फैमिली मेम्बर रु किछिटा कम थिले तो आम फैमिली ही पलि आसिलु जेतिकी लोक थिले सेतिकी पलि आसिलु तो आम ऊपर पलि आसिलु
ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୋକ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଇଟିଲି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଫୋନ୍ ବାହାର କରିପାରିନଥିଲି ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିନଥିଲି। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏପଟେ ଦହିବରା ବନାଉଛୁ। ତ ଦହିବରାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଲଙ୍କା ଦହି ପୁରା ଚକଡ଼ିକି ପୁରା ପାଗ ବନେଇକି ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେପଟେ ଆମର ଦି ଝିଅମାନେ ରାଗ ଖାଇବେନି, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧା, ଆମ ଅପାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ମିଶେଇକି ତ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏପଟେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍, ଆଙ୍କର ମୋର ମିଶିକି ଖାଇଥିଲୁ। ସାଇଡ଼ରେ ଲଙ୍କା ପକେଇକି ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ବାକି ସେପଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଇଏ ଅଛି ଯିଏକି ଇଏ ଖାଇପାରିବେ। ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ତ ସବୁ ଆମେ ଏପଟେ ଆସିକି ଆମେ ତ ଆଉ ତଳ ପାର୍କକୁ ଗଲୁନି ଅଂଶୁପାର, ଯେଉଁପଟେ ପାଣି ଥିଲା, କାରଣ ପିଲା ଛୁଆ 4 ଜଣ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ବହୁତ ରିକ୍ସ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ୱାଟର ପାର୍କ। ସେ ଅଂଶୁପାଠୁ କିଛି ମିଟର ଦୂରରେ ଅଂଶୁପାର ଏଇ ପାର୍କଟି ନୂଆ ଏବେ ବନା ହେଇଛି। ତ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆମର ହେଲା ଜଣକୁ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଆମ ଦି ଝିଅଙ୍କୁ ଯେହେତୁ 6 ଇୟର୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେ 3 ଇୟର୍ ତଳକୁ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ହେଉନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କ 6 ଇୟର୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ସେମାନଙ୍କର ବି ଟିକେଟ୍ ଲାଗିଲା। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେଟ୍ ବନେଇକି ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆସୁ ଆସୁ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଆଗ ଦୋଳିରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ତ ସେଇଠି ଖେଳାଖେଳି କଲେ। ମୋତେ ତ ଏଇଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତ ଏଇଠୁ ଦେଖିକି ଭାବି ଦେଇଥିଲି ଯେ ଆସିଲା ବେଳେ ଏଇଠି ହିଁ ଫଟୋ ଉଠେଇବି। ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲୁ, ତ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇଲିନି। ସେପଟେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଅଛି ସେ ଆଗରେ, ସେଇଠି ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠାଉଠି କରିଥିଲି। ଏପଟେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମର ତ ନୂଆ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। କାରଣ ଆମର ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଆମେ ବୁଲିଯିବା ଇଏ କରିବା ସିଏ କରିବା, ଆମ ଖୁସି ଏବେ ତ ଏମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ହିଁ ଆମ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ମୋ ଝିଅଟି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି, ସେପଟେ ଡିଜେ ବାଜୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତା ବାବା ଆଉ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ବି ବହୁତ ସାରା ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, ବଟ୍ କେହି ଏଇଠି ନାଚୁ ନଥିଲେ, ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାଚିବା ପାଇଁ, କାରଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜିଲା ମାନେ ମୋ ଗୋଡ଼ ବି ରୁହେନି। ତ ଏପଟେ ତା ବାବା ଆଉ ଝିଅ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସବୁ ଆମର ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲୁ। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲାଣି ଆମେ ଏପଟେ ଆସିଗଲୁ, ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ଜଗାବଳିଆ, ସରି ଆଗକୁ ପଡ଼ିଲା ଜଗାବଳିଆ ଷ୍ଟୋର। ତ ଏପଟେ ଆମର ରାସନ ସାରା ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମିଳୁଥିଲା। ତ ଜାଗା ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ରହିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଟିକେ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବା ଜଗାବଳିଆ କ୍ଲଥ୍ ଷ୍ଟୋର। ତ ଚାଲ, ଏଠି ଆମ ଝିଅ ତ ସବୁ ଆଗରେ ପଳେଇଲେଣି। ମୁଁ କହିଲି ରୁହ, ସେ ଆଗରେ ଜଣେ ପଳେଇଛି। ତ ଏପଟେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅ ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଆସିଲୁ, ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲୁ। ତ ଆସୁ ଆସୁ ଉପରେ ଲୁଗା ସପ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ସେଠିକି ତ ତଳକୁ ଆସିଲୁ ହେରି। ଆମେ ଏପଟେ ତଳକୁ ଏବେ ଯିବୁ, ସବୁ କିଣାକିଣି କରିବୁ। ଦେଖିକି ଆସିବା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ, ମାନେ ମୋ ଶାଶୁଘର ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ବୁଲିବାର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ତ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ବହୁତ 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ବାହାଘର, ବଟ୍ ତା ଭିତରେ କେବେ ବି ଏମିତି ଆସିନି ଯେ ବୁଲିଯିବାର ମାନେ ସେମିତି କିଛି ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ମୋର ଯିବାର ନଥାଏ, କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଏ ପାଖାପାଖି ବି ସେମାନେ ବି ଯାଇପାରିବେନି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ତ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜି ଫାଇନାଲି ଆମେ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ନୂଆ ବର୍ଷରେ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ 2026ରେ, ଆଉ ତା ସାଥିରେ ମୋର ବି। ନୂଆବର୍ଷକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାହାର ବି ଯାହା ଜିନିଷ ଦରକାର ଥିଲା ସବୁ କିଣାକିଣି କରିଥିଲୁ। ପିଲା ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ସାରା ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ଛୋଟ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଭିଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଶୀତ ଦିନ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ବି ଗଲୁ। ଫିର୍ ବି ପହଞ୍ଚିଲେ ଘରେ ରାତି ହେଇଗଲା। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।